गाइड के साथ फौजिया शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम आपके साथ हैं इस वक्त। ये उम्मीद करते हुए कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम तो होती जा रही है, मगर ये कि कभी ऐसे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर उसमें अपने आप को कैसे आपने सेव करना है, कैसे बचाना है, ये हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी इस पर बात करते हैं। और आपके इस स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ गाइड में भी कुछ जो गाइडलाइंस होती हैं आपके साथ शेयर की जाती हैं कि कैसे अपने पानी का कैसे ख्याल रखना है, और बाहर किस टाइमिंग्स जो हैं बाहर निकलते वक्त अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर का ख़तरा हो, तो तब उस वक्त ना निकलिए। लाइट कलर के कपड़े जो हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप अपने सर को ढांप कर रखिए। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. लिसनर्स, अभी जैसे कि कैंपेन एक लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने लॉन्च की है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके इश्तराक से नेशनल ओरल हेल्थ कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। और ये पूरा जो महीना है सितंबर का, उसमें ये कैंपेन जो है वो होगी, नेशनल ओरल हेल्थ कैंपेन। और इसको ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो हमारे जो ओरल और डेंटल इंजरीज हैं, यानी मुंह की और दांतों की जो इंजरीज हैं जो स्पोर्ट्स के दौरान हो सकती हैं या होती हैं, उन्हें फोकस किया गया है। तो इसमें अवेयरनेस या मालूमात जो हैं वो फराहम की जाएंगी, वीडियोस दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो इंजरीज स्टेडियम के अंदर होती हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, और फिर ये कि किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। और पूरी जो स्पोर्ट्स हैं उनके दौरान जो इंजरीज हैं, जो मुश्किलात हैं हमारे मुंह की और दांतों की जो हैं, उन्हें इस कैंपेन में हाईलाइट किया जाएगा। यानी हम जैसे कि आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसा मौज़ू अपनाने जा रहे हैं जैसे कि सितंबर है और सितंबर शुरू हो चुका है, और ये ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको लिया जाता है कि अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, या और जो कैंसर हैं कि अवेयरनेस भी इसके साथ साथ हो, या ब्लड कैंसर से जो रिलेटेड हैं वो भी हम इस पर बात करेंगे। तो एक अंदाजे के मुताबिक 1.24 यानी 1.24 मिलियन ब्लड कैंसर केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में हर साल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसको फिर जब देखा गया तो ये 6% या 6% जो तमाम कैंसर हैं जो मुख्तलिफ हम बात करते हैं, उनमें से 6% ब्लड कैंसर के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। इस तरह ब्लड कैंसर है, या और इसमें जो ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तो सेल्स हैं उनकी कैंसर की बात करेंगे, तो ये किस तरह से जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके फंक्शंस पर इफ़ेक्ट करते हैं, हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पर जो बोन मेरो पर भी इसका जो बहुत ज़्यादा असर होता है, जहाँ से कि ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस सब पर बात करेंगे बड़ी डिटेल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़ार गुल, और जैसे कि ख़ास तौर पर ये हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं कैंसर हॉस्पिटल में, और हमें अपनी उस बहुत ही बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जी, और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने का भी जी। और ये कि फिर ये आप हमें ये मौका फराहम करते हैं, और किसी तरह से अपनी जो तमाम मसरूफियात हैं उसमें से हमें हमारे साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जेंट्स, आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 44874299, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए और 66622107। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर
पूछिए और हमारे साथ आइए अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज ये बहुत अहम टॉपिक है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम आज बात करेंगे कि क्योंकि ये पूरा जो महीना है सितंबर का, इसको कैंसर अवेयरनेस डे या ब्लड कैंसर, स्पेशली ब्लड कैंसर अवेयरनेस डे जो मंथ है उसके तौर पर मनाया जाता है। मकसद ये है कि तमाम जो अफराद हैं उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए, मालूमात फराहम की जाएँ कि कुछ ऐसे अलामात जो हैं वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या होती हैं, किस तरह से हमें ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी है। जी डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो टॉपिक है कैंसर अवेयरनेस, जी, तो कैंसर अवेयरनेस से हमें यही मुराद है कि क्योंकि लोगों को जब कैंसर का पता चलता है तो एक खौफ सतारी हो जाता है, जैसे कि बस एंड ऑफ लाइफ है और एक सीरियस मसला हो गया है। जी जी। लेकिन ये है कि अभी जितने ही मेडिसिन और मेडिकल फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई है, जितनी इसमें रिसर्च हुई है, तो जो डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं, तो अवेयरनेस से यही मुराद है कि हम लोगों तक ये बात मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचे, तरीकों से पब्लिक में लेक्चरों के जरिए, जैसे अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मॉल्स में वगैरह में एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कैंपेन चलते हैं पूरे साल। तो इन्होंने मतलब जो मुख्तलिफ कैंसर सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ नेशनल कैंसर पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर मुल्क की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से, तो हर महीने में कुछ न कुछ एक्टिविटी वो होती रहती है। जैसे जनवरी में इनके अपने कोई वो अवेयरनेस होती हैं, जो है ये फरवरी में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे उसको कहते हैं। इसी तरह जैसे अपने नेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट है, मुख्तलिफ उसमें जो है जैसे कि CA सर्विक्स वगैरह पे जो होता है वो जनवरी वगैरह में होता है। इसी तरह नवंबर में प्रोस्टेट वगैरह पे, तो सितंबर में जैसे उन्होंने ब्लड का रखा हुआ है। अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर का, कोलोरेक्टल कैंसर का, मुख्तलिफ कैंसर का, मतलब ये है कि एक पूरी एक सीरीज, पूरी एक वो है कि हाँ, मतलब हर महीने कुछ न कुछ, और उनको मुख्तलिफ कलर्स के रिबन होते हैं। जैसे ब्रेस्ट के लिए पिंक होता है, इसी तरह इसके लिए ब्लड के लिए जनरली रेड होता है, और जो ल्यूकीमिया वगैरह है उनके लिए अपना। तो ये एक किस्म के मतलब वो कोशिश करते हैं, फंड रेज करते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों के अवेयरनेस करते हैं। तो अवेयरनेस में सिर्फ ये नहीं है कि हम कैसे मैनेजमेंट कर लें, बल्कि अवेयरनेस में ये है कि लोगों को पता चल जाए कि कैंसर होता क्या है और किस तरह से वो जाहिर होता है। ये बहुत अहम है, अलामात क्या होती हैं, क्योंकि जब इस तरह लोग एजुकेट होंगे तो वो टाइम पे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनके रिस्क क्या होते हैं। ठीक है, और सबसे अहम, जैसे आपने कहा कि टाइम पर जाएंगे, इसमें जब आपसे बात करते हैं हम, तो सबसे अहम पॉइंट ही ये है टाइम मैनेजमेंट, कि जितना अर्ली डायग्नोस होगा उसकी जो उसकी तरीका है इलाज का या कि सर्वाइवल का रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो सिर्फ पब्लिक नहीं बल्कि जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होती हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड, मतलब उनकी ट्रीटमेंट से नहीं रिलेटेड होती, लेकिन वो हेल्थ सेंटर में है, फैमिली फिजिशियन है, फील्ड में काम करने वाले हैं, उनके लिए। और स्टैटिस्टिक्स, कैंसर की क्या स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, इंसिडेंस उसकी क्या है, प्रिवेलेंस उसकी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, तो वो उसी के मुताबिक जितनी अवेयरनेस हो तो उस बीमारी को कंट्रोल करना, उसे और
किन लोगों में ज्यादा है। ठीक जी लिसनर्स, यहाँ थोड़ा बताती चलूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने सर्वेलेंस वो बोला, मोर्टेलिटी, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो एक होती है कि आफ्टर ट्रीटमेंट कितने अरसे तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा कि खुदा न खास्ता कितने चांसेस हैं डेथ के, और ये कितने रिस्क हैं या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आने के चांसेस हैं 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, पहले 2 साल के अंदर। तो ये मुख्तलिफ इनकी टर्म्स भी हैं, क्योंकि बाकी बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं इन्फेक्शन वगैरह कि आपने ट्रीट कर ली तो वो होगी कंप्लीट क्योर हो गई। लेकिन कैंसर ये है कि उसके फिर वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट में जो है वो स्टेज कौन सा, उसके ये बहुत अहम स्टेजेस होती हैं। फिर जैसे आपने कहा कि टाइप हो, फिर सेल टाइप पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कौन से बहुत ज्यादा एकदम फैलने वाले हैं, कुछ स्लो हैं। हाँ, उनकी क्या है मल्टीप्लिकेशन रेट क्या है जी। क्योंकि कभी कभार जब पेशेंट को पता चल जाता है तो बड़े कंफ्यूज और घबराए होते हैं कि भाई मेरे ट्रीटमेंट जल्दी से इसी हफ्ते शुरू कर दो। तो उनको फिर हम बताते हैं कि ये ट्यूमर इतनी जल्दी वो नहीं करते। अगर इतनी जल्दी रेप्लिकेशन हो और कुछ ट्यूमर्स की होती हैं, ठीक है, तो वो फिर बड़े खतरनाक भी होते हैं। ठीक। तो इसलिए मतलब ये चीजें तो सब यहाँ इससे इतना रिलेटेड तो मगर आम जैसे कॉन्सेप्ट है उस सिलसिले में बात करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि कुछ हैं वो तेजी से वो फैलते हैं, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा यंग हैं या छोटे तो एज कम है तो उसमें जो कैंसर होते हैं उनका बहुत हाई रेट होता है, बल्कि तेजी से फैलते हैं। क्या ये ऐसा हो सकता, ऐसा है? हाँ, उसमें ये है कि कुछ मतलब यंग एज में जो कैंसर होते हैं वो जैसे सार्कोमा वगैरह है, जो बोन ट्यूमर्स हैं, अच्छा, यंग एज में हो सकते हैं। इनमें जो है वो कुछ एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। आई बॉल के कुछ ट्यूमर्स हैं जो बिल्कुल यंग एज वगैरह में हो सकते हैं, कुछ किडनी के वो होते हैं। तो इनमें वही बात है कि वो पैथोलॉजी यंग एज वाले कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनका विरासी ताल्लुक होता है, जो इनहेरिटेड होता है। ठीक है, तो खानदान में अगर किसी को है तो वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जनरली जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है कि एक खलिया या जो सेल है जब वो मल्टीप्लाई होते हैं 2 होके 3, 4 इस तरह उसकी मल्टीप्लिकेशन होती हैं, तो इनका जनरली रेट जो है 2 to 6 वीक होता है। ठीक है, और कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं कि उनका तो महीनों के महीनों वो हो सकता है। ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह से वो जो मुख्तलिफ ट्यूमर्स हैं वो होते हैं। अगर आप 1 मिलियन सेल्स को लेने हैं, वो ऐसे हैं जैसे आप जो बॉल पॉइंट का एक नुक्ता लगाते हैं, जी। तो 1 मिलियन सेल्स इतने सिर्फ होते हैं। अच्छा, और अगर वो 1 बिलियन का है सेल्स तो वो अंगूर के दाने के बराबर होते हैं। ठीक। तो इस तरह से हो सकते हैं जनरली। Hello everyone. Don't miss this fantastic opportunity to invest in gold. सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ, क्योंकि no matter what, सोने का मूल्य वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। आपको पे करना है सिर्फ 10% एडवांस टू ब्लॉक द गोल्ड रेट। परचेस के टाइम अगर प्राइस बढ़ जाए, you will get the benefit of the book trade. और अगर कम हो जाए, you will get the lower gold rate. So hurry. Visit your nearest store or download the Malabar Gold and Diamonds app to pay online. Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. आज प्रोग्राम है हेल्थ गाइड और इसमें हम बात कर रहे हैं जो मालूमात फराहम होनी चाहिए कैंसर के हवाले से, तो उसी पर हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो आप हमें बता रहे हैं कि जी स्टेजेस बहुत अहम हैं और आम पब्लिक में भी ये बात होती है स्टेज कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड, और आम भी जो अफराद हैं डॉक्टर साहब वो ये जानते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज पर अगर उनकी तशखीस हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाता है, और आम पब्लिक में भी ये अवेयरनेस आ चुकी है कि वो बहुत उसकी जो इलाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा और वो ज्यादा सर्वाइवल रेट होगा उनका। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि ये मतलब जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें मतलब कुछ डिस्पैरिटीज हैं कि
ایک ہی ملک میں کچھ علاقوں میں کینسر انسیڈنس زیادہ ہے, کچھ ایتھنیسٹی, ریس, کچھ ایسے مطلب جو ہیں کہ مختلف کلچر کے سوسائٹی کے ہیں, وہاں پہ سوشل اکنامک کنڈیشن جو کیسی ہیں, یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں پھر اندازہ لگتا ہے کہ ان میں کینسر ریٹ ان سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ان کی وہ سوشل کنڈیشن کی وجہ سے, انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے, یا دوسرے جو انکم وغیرہ ہے ان کی وجہ سے. ہاں, ایجوکیشنل لیول بہت ضروری ہے, اسٹڈی ہوئی ہے. تو پھر ہم یہ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علاقے میں اور اس طرح کلچر اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ریٹ آف کینسر پر, تو اس میں جیسے ہمارا یہ پورا ایریا ہے, یا ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں یا قطر, جیسے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی کون سے کینسر ہیں جو کہ زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں؟ یہاں پہ ہم تو اکثر مطلب یہ ہے کہ امریکن ڈیٹا کافی مطلب وہ 1973 سے انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے, جو سیر ڈیٹا کہتے ہیں, سروائیول ایپیڈیمیولوجی, ہاں, جو ان کا ہے. تو وہ اس میں انہوں نے مختلف اسٹیٹس کا وہ ڈیٹا جمع کر کے دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ کامنلی جیسے مطلب کلچر وغیرہ بھی یہاں پہ, کیونکہ پاپولیشن زیادہ ینگ پاپولیشن ہے, لیبر زیادہ ہیں, مطلب جو ورکنگ فورس وغیرہ ہے, اور مختلف کنٹریز کے ہیں, تو بیسیکلی وہ تو مطلب جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ جو اورل کیویٹی کے آپ نے کہا نا کہ اورل اس کا کمپین ابھی سپٹمبر میں پوری MOPH کی طرف سے وہ چل رہا ہے. تو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ہیں, جو انڈیا, پاکستان, نیپال, سری لنکا وغیرہ, تو یہ جو ہیڈ اینڈ نیک ٹیومر ہے ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو بیہیویئر ہے, اسموکنگ جو طریقہ ہے, ٹوبیکو, اسموک لیس ٹوبیکو, مختلف قسم کی چیویبل وہ ہیں, وہ ان میں زیادہ یوز کرتے ہیں. تو ان میں یہ ریزن ہو سکتا ہے, ان میں ہم ہیڈ اینڈ نیک ٹیومر زیادہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے مقابلے میں ہم جیسے اور پاپولیشن ہے تو لیڈیز میں, فار ایگزامپل لیڈیز میں کیونکہ ابھی جینڈر کا آ گیا ہے, فیمیل ہے, فیمیل میں بریسٹ کینسر کا وہ سب سے نمبر 1. میل میں جو ہے پھر وہ پروسٹیٹ اور کولوریکٹل کینسر کا وہ انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. تو ایج, جینڈر, اس کے علاوہ جو ہے کلچر ان کے مختلف, تو اس میں مختلف کچھ نان موڈیفائبل رسک ہیں, کچھ موڈیفائبل رسک ہوتے ہیں. تو وہ تو ہم اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ ہاں, تو یہ سارے مطلب ان ٹاپک کو ہم گریجولی لے کے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہاں پہ جیسے ینگ پاپولیشن ہے, سب سے اہم بات یہ کہ ہم یہاں پہ صرف ایک کلچر کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں آپ کے پاس مختلف پورے جو ہیں کنٹریز جو ہیں انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل وہ کیا ولیج کہہ سکتے ہیں ہم, جہاں پہ مختلف ایجز کے, مختلف نیشنلٹی کے, مختلف بیہیویئرز کے, مختلف کلچر سے آئے ہوئے, ان کے مختلف طور طریقے, اس کے کھانے پینے کے وہ جو سٹائل ہوتا ہے, اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے ایج فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ پیشنٹ جو ہیں یوزولی ریگولر مطلب کبھی کبھار ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, ان کو ریگولر فالو بھی نہیں کر سکتے, کبھی کبھی وہ چلے جاتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کافی فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پورا ایک ایگزیکٹلی وہ ڈیٹا صحیح نہیں آتا, جیسے ایک کسی ملکوں میں مطلب پراپرلی جو فالو اپ کرتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اپنے یہاں موسم پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے مختلف چیزوں پر, تو کیا یہاں جو سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو کیا اسکن کا کینسر جو ہیں وہ آپ کے پاس دیکھنے میں ہوتے ہیں, یا اسکن ٹائپ پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. یہاں پہ اسکن کینسر ہم زیادہ نہیں دیکھتے, ایون یہاں پہ ہیٹ, سن وغیرہ زیادہ ہے, لیکن لوگ مطلب کلوتھز, پروٹیکٹیو کلوتھز, ساری کور کلوتھز ہوتی ہیں, تو کپڑے جو پورے ہوتے ہیں,
تو یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں کچھ ایریاز میں جیسے یورپ وغیرہ میں وہاں پہ سنز کی جو الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ ہیں تو وہ زیادہ لوگ مطلب وہاں پہ ویدر کی وجہ سے مطلب زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں سن کے لیے. مطلب وہ ان کے اپنے ایک کلچرل وہ ہے ٹین کرنے کے لیے بیچز وغیرہ پہ. تو وہ جو ریز ہیں ایکچولی الٹرا وائلٹ اس کی وجہ سے پرولونگ ایکسپوجر کی وجہ سے اسکن کینسر مختلف قسم کے میلانوماز وغیرہ یہ دوسرے جو ریلیٹڈ اسکن کینسرز ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. ہاں تو یہ آپ نے مطلب جیسے ایک رسک فیکٹر کی بات کر لی. ہم جو کہہ رہے تھے کہ رسک ایج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ 86% جو کینسر ہیں سارے کینسر وہ اباؤ دا 50 ایئر ایج ہوتے ہیں. 86% تو بہت ہائی اس کی رینج ہے. لیکن ہم یہاں پہ ینگ پیشنٹ بھی دیکھیں ایز کمپیئر ٹو مطلب جو امریکن یا یورپین وہ ہے پاپولیشن ہے یہاں پہ ہمیں ینگ پیشنٹ نظر آتے ہیں. اچھا وہاں پہ ینگ وہاں پہ نہیں ہوتے. جیسے یہ جو ڈیٹا ہے کہ 86% آلموسٹ اباؤ 50 ایئر ایج ہوتے ہیں. ٹھیک جی. اور یہ تمام جیسے مختلف کینسرز کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کو کمبائن ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 86% تک بہت ہائی اس میں ہے. اس سے آپ نے یہ بتا دیا ان کے جو رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہاں رسک تو اس کے ساتھ جیسے ہم نے وہ جینڈر کا کہا کہ میل اور فیمیل. میل میں جو زیادہ کامن ہے پروسٹیٹ ہے, لنگ ہے, پھر کولوریکٹل ہے, جیو ٹیومر ہے اور میلانوما ہے. اچھا ہاں. لیکن یہاں پہ اگر ہم ابھی خلیج کی بات کرتے ہیں یا قطر کی بات کرتے ہیں تو قطر میں پروسٹیٹ ہے, اس کے بعد کولوریکٹل, لنگ اور اس کے بعد ہی بلڈ کینسر آتے ہیں جس میں لیوکیمیا, لیمفوما وغیرہ یہ گروپ آتا ہے. ٹھیک ہے. اسکن کینسر کافی باٹم پہ آتا ہے. جیسے اگر امریکن پاپولیشن اس کو 5th اور 6th نمبر پہ میلانوما آ رہا ہے لیکن قطر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی 10ویں 12ویں نمبر پر آ رہا ہو. ٹھیک کیونکہ اتنے وہ اب نمبر آف کیسز آپ کے پاس نہیں آتے. ہاں نہیں آتے. اسی طرح فیمیل میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ کامن ہے. یہ ہم مطلب یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں. کولوریکٹل ہے, اس کے بعد لنگ ہے. تو کولوریکٹل جو ہے وہ ابھی کم ہو رہا ہے, میل میں بھی کم ہو رہا ہے اور فیمیل میں بھی کم ہو رہا ہے. اور فیمیل میں لنگ کینسر انکریز ہو رہا ہے ان کی اسموکنگ بیہیویئر کی وجہ سے کہ وہ اسموکنگ. اس کے بعد ان کے یوٹرائن سرویکل کینسر وغیرہ پھر یہ آتے ہیں. 6 7ویں نمبر پہ پھر میلانوما, تائرائڈ ٹائپ آف ٹیومر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پہ آپ نے ویسے بھی آپ نے کہا کہ کم ہو رہا ہے کولوریکٹل کینسر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی اسکریننگ جو ہے وہ ہوتی ہے قطر میں. بالکل. تو ہم اگر آگے آتے ہیں جب کہ ہم کیسے کینسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پرائمری پریونشن ہے, سیکنڈری پریونشن ہے. ٹھیک ہے. تو پرائمری پریونشن میں جو ہے وہ آپ کی مختلف جو اسکریننگ وغیرہ آ جاتی ہیں. اس میں پرائمری پریونشن میں جیسے کیمو پریونشن جس کو کہتے ہیں, بیہیویئر ہے, پروفیلیکٹک سرجریز ہیں. اس کے بعد پھر وہ آپ کے اسکریننگ آتی ہے. تو کیمو پریونشن میں کیا ہے؟ کیمو پریونشن میں یہ ہے کہ کچھ ڈرگز وغیرہ دیے جاتے ہیں جیسے وائٹامنس ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ریڈیوس کرنے کے لیے, بیٹا کیروٹین جو یوز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں پوچھوں گی جیسے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو کینسر ہے وہ ڈائگنوز ہو چکا ہوتا ہے تب بھی آپ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ مطلب کہ یہ صرف رسک ہے کہ اس میں بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو مطلب اس ایج میں فار ایگزامپل انہوں نے دیکھا کہ اباؤ 50 مطلب 60-70 ایئر ایج میں کولوریکٹل کینسر ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسپرین دینا شروع کر دیا. تو دیکھیے کہ جن گروپ کو ایسپرین مل رہا تھا ان میں کولوریکٹل کینسر کم ہو گیا. تو یہ ایک قسم کی کیمو پریونشن ٹائپ کی چیز ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. کچھ وائٹامن سی, وائٹامن ڈی یہ چیزیں دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ریڈیوس ہوتا ہے. مطلب
absolutely نہیں ڈیکریز کرتا ہے, لیکن جب آپ آبزرویشنل اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو کیمو پریونشن کہتے ہیں. ویسے عام طور پر جب کیمو کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کیمو تھراپی جو ہے وہ آ جاتی ہے, اس لیے میں نے یہ کوشچن آپ سے کیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پریونٹیو میجرز کے طور پر احتیاطی تدابیر اگر ہم کریں تو اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ سوچیں کہ یہ ایریا ہے, یہ کلچر ہے, یہ ہیبٹس ہیں, تو ان کے اگینسٹ ان کو پریونٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں پھر بیہیویئر آ جاتے ہیں. بیہیویئرز کیا ہیں کہ مطلب اسموکنگ ہے, الکوہل ہے, اس کے علاوہ مختلف مطلب جو سیکشول ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں, یہ ساری جو ہیں یہ مختلف قسم کے بیہیویئرز وغیرہ میں آ جاتے ہیں. اسموکنگ کیسے کرتے ہیں, کس ٹائپ کی اسموکنگ ہے, پائپ ہے, اور مختلف قسم اس پہ بھی ڈیپینڈ, ہاں پیسو ہے, ایکٹیو ہے. تو یہ سارے مطلب ان پہ کام کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اسموکنگ اگر نہیں کریں گے, آپ الکوہل ریزنیبل اماؤنٹ میں یوز کریں گے, آپ مطلب جو ہے پروٹیکٹڈ جو ہے وہ طریقے ہیں مختلف قسم کے یوز کریں گے, جس میں مطلب وہ تو یہاں پہ مطلب نہیں ہے, لیکن کچھ کلچرز میں جو ہے جہاں پہ مطلب سیکشول وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی وائرسز ہوتی ہیں, سرویکل کینسر ہو گئے, اس کے علاوہ اور دوسرے کینسر ہو گئے, تو اورل کیویٹی کے جو ٹانسلر فیلرز کے ہو گئے. اس کے علاوہ پروفیلیکٹک سرجریز, مطلب کوئی لیژن ہے اسکن پہ ہے, یا کوئی جب کولونوسکوپی وغیرہ کرتے ہیں کوئی پولپ وغیرہ ہے تو ان کو نکالنا, ان کو مطلب تو اسے وہ ظاہر ہے ایک آپریشن ہے تو وہ بھی ہم مطلب ایسے کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر اس کا خطرہ نہ رہے کینسر کا. جی, تو ان کے بعد پھر جو سیکنڈری پریونشنز وغیرہ آتی ہیں, اسکریننگ وغیرہ, ان کے بعد وہ جو ہے وہ اس میں ہم مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کینسر کو جو ہے وہ سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں نہیں ہوئے, تو اس کو کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ بایو مارکرز آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, تو بایو مارکر میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پروٹینز ہوتے ہیں, جیسے پی ایس اے ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کہا کہ میل میں پروسٹیٹ کینسر سیکنڈ کامن, کچھ کنٹری میں فرسٹ کامن ہے, تو وہ اسکریننگ سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کر کے جو پی ایس اے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ہے, یہ پروٹین ہے, تو بلڈ میں یہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اس لیول پہ مطلب پی ایس اے ہونا چاہیے تھا اس ایج میں, تو اگر اس سے ہائی ہے تو ایک مطلب فردر انویسٹیگیشن ایگزامینیشن کرتے ہیں, جس کو ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کے لیے مطلب الٹرا ساؤنڈ یا ریلیٹڈ جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں, پھر وہ اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. آج کل ایک سٹیپ آگے یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی بندے کی کوئی فیملی ہسٹری ہے, وہ کہہ دیتے کہ یار میری بھائی بہن کوئی بھی بلڈ ریلیشن فرسٹ ڈگری وغیرہ میں ان کو کینسر ہے, تو ان میں مطلب ایک تو اسکریننگ کا وہ کرتے ہیں, دوسرا اس کا بلڈ وغیرہ سے چیک کرتے ہیں, ان کی جینیٹک میوٹیشن چیک کرتے ہیں کہ اس میں جو جرم لائن میوٹیشن جو ہے مختلف قسم کی ہوتی ہیں, BRCA1 BRCA2, مختلف قسم کے سنڈرومز ہیں. یہ وہ میڈیکل ٹرمز ہیں, جیسے کہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو اس میں جو سامنے چیزیں آتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان کا بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ سرکولیٹنگ ٹیومر سیلز وغیرہ کا بہت وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے کہ ٹیومرز کے جو کیونکہ مائنیوٹ سیلز کے ڈی این اے کو ڈیٹیکٹ کر کے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا کینسر ہے, تو اسی کے مطابق پھر وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. سیکنڈری پریونشن. یہاں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ ہیریڈیٹری ہیں یا بلڈ ریلیشنز میں اگر کوئی کینسر ہے تو اسکریننگ جب کی جاتی ہے, میری تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے کنفرم کروں گی کہ وہ ایک سرٹن ایج رکھ لی جاتی ہے کہ اس ایج پر اسکریننگ شروع, جیسے یہاں ہے بریسٹ کینسر اور کولوریکٹل 45 ابو جو ہیں وہ سب کو, لیڈیز ہوں جینٹس, ان کو وہ کرتے ہیں. تو کیا جن کے آلریڈی جیسے کہ بلڈ ریلیشن میں ہے, موروثی ہیں, ہیریڈیٹری ہیں, تو انہیں اس اسکریننگ ٹائم سے پہلے ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے؟ بالکل, جی وہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ
अगर हम जनरल पॉपुलेशन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या स्क्रीनिंग करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राम करते हैं, तो उससे फिर पता चल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा है वो औरत है वो कहें कि नहीं मुझे तो 20 ईयर पे करना है, तो जनरली मतलब जो इंसिडेंस ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये बीमारी किस एज में किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है। तो यूजुअली बहुत अनयूजुअल है कि बिलो 40 को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, लेकिन होते हैं यंग पेशेंट भी। हम स्पेशली जैसे आपने कहा कि अगर अब खानदान में है किसी, हाँ, तो उसमें यही है कि अगर उनकी नॉन फैमिली हिस्ट्री है तो उनकी स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग टाइम से कम 10 साल पहले शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक। जैसे कि 45 है तो 35 पे शुरू हो गया। ठीक है। मतलब रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है, गैस्ट्रिक कैंसर है, 60 प्लस है, लेकिन उसमें जो जीन वगैरह का हमें पता चला बाद में जब उससे पूछा उसके भाई को भी था। अच्छा। तो अभी हम उसको हम फर्दर जेनेटिक काउंसलर के पास भेज के उसके टिश्यू को फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक। तो हमें अगर पता चल जाए कि कौन से जीन जो है उसमें म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन हेरिडिटरी है, तो मतलब इनके बच्चों में भी जा सकता है, तो उसके बाद फिर उनके बच्चों का हम वो करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है। जिनका पॉजिटिव आएगा तो उनकी स्क्रीनिंग अर्ली शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो कोलोनोस्कोपी 50 ईयर एज पे हम शुरू करते हैं, 50 प्लस पे, तो उनका 40 पे हम शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर उनके पेरेंट को 50 एज पे कोलोरेक्टल कैंसर हो गया तो उनमें 15 साल पहले 35। हाँ, अलबत्ता कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जिनमें जैसे कोलोरेक्टल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस हैं जिसमें आपके जो अंतड़ियां हैं उसमें वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वर्म हो जाता है, तो वो ब्लीडिंग वगैरह होती है। उन पेशेंट को 8 से 10 साल के बाद स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। अगर वो बच्चे को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज 15 साल से शुरू हो गया तो उसके 25 पे आपने स्क्रीनिंग शुरू कर देनी, क्योंकि वो कैंसर में फिर मुंतकिल हो जाता है। ठीक। तो ये डिपेंड करता है। तो वो हम उसको जो है वो देखते हैं कि किस टाइप की बीमारी है, अंडरलाइंग है, कोई म्यूटेशन है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारे कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन की जो बात होती है वो अलग से इसलिए पूछा कि कुछ फैमिलीज में जैसे करता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें अपने आप को इग्नोर ना किया जाए जो स्क्रीनिंग है, और यही एक ऐसा तरीका है कि जल्दी डायग्नोज, खुदा न खास्ता अगर है तो जल्दी डायग्नोज हो जाता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी इजी होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने हमें इसके जो रिस्क जो फैक्टर्स थे वो और किस तरह से प्रिवेंट या उससे बचा जा सकता है, उसकी स्क्रीनिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर बात की। तो इसके अलावा हम आप कुछ और कहना चाहेंगे या हम डायग्नोसिस के क्यों अहम है ये तो आपने बताया ही है, मगर इस पे और क्या आप कहेंगे? किस तरह तशखीस कैसे की जाती है? हाँ, मतलब अभी हम आ रहे हैं कि अभी बीमारी हो गई जी, तो बीमारी हो गई, मगर उससे पहले अलामतें मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि अलग अलग से हम बात कर जी। एक प्री क्लिनिकल फेज होता है जिसमें डिजीज ऑनसेट शुरू हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। ठीक, उसके बाद यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो जो जगह है उसको कैसे हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, वो जो मुख्तलिफ हमने बताया स्क्रीनिंग के जरिए से, कीमो प्रिवेंशन के जरिए से, बिहेवियरल चेंजेस की वजह से। ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स कैंसर के मुख्तलिफ जो जगह हैं, मतलब जो आज़ा हैं उसके मुताबिक हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुरू करते हैं ब्रेस्ट का, तो ब्रेस्ट में ये हो सकता है कि लंप्स हो सकते हैं, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है। अगर हम आज के टॉपिक के साथ ले लें सितंबर के महीने में ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में ये है कि इजीली ब्रूजिंग हो जाती है, मतलब उन पे वो ऐसे ब्लूइश से धब्बे पड़ जाते हैं। बस तो डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि कहीं चोट लगी है या बगैर चोट के
उसमें बगैर चोट के हो जाती है या मामूली से चोट लगने की वजह से हो जाती है पूरे बॉडी पे स्मॉल किस्म के पिन पॉइंट से पिटरीज जो होते हैं रेड स्पॉट्स हो सकते हैं ओरल कैविटी अगर मुंह में देख ले जुबान और जो म्यूकोजा है वहां पे सुर्ख सुर्ख धब्बे होंगे अच्छा ये मतलब एक ब्लीडिंग की अलामत है क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट कम हो रहे हैं हमारे अच्छा इसके साथ कभी कभार उनको नेजल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है उनको रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है उनको हेमेचूरिया हो सकता है साथ साथ उनको कभी रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं अच्छा एक इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ दूसरा इन्फेक्शन हो क्योंकि उनके व्हाइट सेल वहाँ पे कम्प्रोमाइज हो गए कम हो गए पेल हो गया है कमजोरी महसूस होनी शुरू हो गई वीकनेस है हीमोग्लोबिन लो हो गया है फैटीग है चक्कर आ रहे हैं वगैरह ना तो ये सारे मतलब सिम्टम्स हैं जिसको आप नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं तो आप फिर जब इन्वेस्टिगेट करते हैं कि बंदा क्यों बार बार वो पेरेंट का या मतलब दोस्तों का वो पड़ जाता है खैर कि भाई कैसा है रंग नजर आ रहे हैं वगैरह खैरियत तो है वीकनेस है ये है वो तो उसी से फिर आगे जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो पता चलता है जो कंप्लीट ब्लड काउंट है कि हाँ व्हाइट सेल बहुत हाई हैं प्लेटलेट लो हैं हीमोग्लोबिन लो है एनीमिया तो उसमें फिर हम आगे उसको देखते हैं कि व्हाइट सेल हाई क्यों है ठीक है उसमें अपनी रेंजेस होती हैं उसकी फिर स्मेयर देखते हैं व्हाइट सेल की शक्ल देखते हैं अगर वो मुख्तलिफ है जो ल्यूकीमिया की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं 6-7 टाइप्स होते हैं उसमें फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये एक्यूट ल्यूकीमिया है क्रोनिक ल्यूकीमिया है ये माइलॉइड है ये लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है ये अलग-अलग जैसे सेल्स हैं तो उसके मुताबिक जनरली मतलब इनकी प्रोग्नोसिस मुख्तलिफ होती है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है डॉक्टर प्रोग्नोसिस ये है कि मसलन अगर कोई बीमारी है ये कैसे बिहेव करेगी ट्रीटमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और ये कितने साल ये मरीज के ट्रीटमेंट देने के बाद कितने चांसेस हैं कि वो क्योर हो जाए ठीक हो जाए तो इसको हम जनरली प्रोग्नोसिस कहते हैं कि मतलब हम पेशेंट को कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट देंगे और आपके चांसेस हैं क्योर होने के 40% अच्छा ठीक तो 40% चांस है कि आप 5 years सर्वाइवल होगी क्योंकि कैंसर में कोई भी आपको मतलब कोई 100% नहीं दे सकता ठीक है इसमें 5 years सर्वाइवल 10 years सर्वाइवल लेकिन जितना भी वक्त गुजरता जाएगा तो उसके चांसेस और भी बेहतर हैं और ये सर्वाइवरशिप जो है या जो सर्वाइवल है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनमें ये होता है कि जो केमिकल्स दिए जाते हैं जो उनके साइड इफेक्ट उनके लेट इफेक्ट उनकी बॉडी पे उनका इफेक्ट उनके डेली लाइफ पे उनके मतलब जो है फर्टिलिटी पे क्योंकि उसकी वजह से फर्टिलिटी उनके मतलब जो फैमिली लाइफ है उस पे जो असर पड़ जाता है तो उसको फिर उसके अपने जो ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनको कैसे मैनेज किया जाता है उनको कैसे फॉलो किया जाता है उनको बाद में कहाँ भेजा जाता है तो ये सारे एक ये भी अंडर अवेयरनेस प्रोग्राम के उसमें आते हैं कि भाई पेशेंट को पता चले कि वो जब ठीक हो जाता है उसने फॉलो अप कितने करना है कितने महीने बाद आता है 1 साल में कितने बार आना है दूसरे साल क्या करना है तीसरे चौथे पांचवें तो ये पूरा हमारा एक प्लान होता है उसके मुताबिक हम उसको देखते हैं एक्सरे कब करना है ब्लड टेस्ट कब करना है सीटी स्कैन कब करना है तो ये फॉलो अप प्लान हाँ फॉलो अप इनके मतलब एक नेशनल कम्प्रिहेंसिव कैंसर गाइडलाइन है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस हैं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस हैं तो उसके मुताबिक हम उनको रेगुलर फॉलो अप करते हैं उसके बाद सर्वाइवल क्लिनिक भेजते हैं तो इस तरह फिर उनको जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फैमिली फिजिशियन के पास एंड में वो जाते हैं ठीक इस तरह से हम जो आपने जैसे बताया कि इस तरह से फॉलो अप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हेलो एवरीवन डोंट मिस दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ क्योंकि नो मैटर व्हाट सोने का मूल्य वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा आपको पे करना है सिर्फ 10% एडवांस टू ब्लॉक द गोल्ड रेट परचेस के टाइम अगर प्राइस बढ़ जाए यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द बुक ट्रेड और अगर कम हो जाए यू विल गेट द लोअर गोल्ड रेट सो हरी
Visit your nearest store or download the Malabar Gold and Diamonds app to pay online. Malabar Gold and Diamonds, celebrate the beauty of life. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि मालूमात आप तक पहुंचाई जा सकें, छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें लेकर के किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ख़ास तौर पर कैंसर जब इसका नाम लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो जाता है, और जैसे डॉक्टर साहब तो इसी में कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं और माशाल्लाह से उस टीम में शामिल हैं जो कि डिसीजन करती है कि हाँ इस मरीज़ को कौन सा इलाज जो है कब किस वक्त दिया जाना है। तो उन्हीं की जो उनसे हम कुछ फ़ायदा उठाते हुए पूछेंगे। तो सब ये आपने में बताया कि जो डायग्नोसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, फिर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, और किस वक्त शुरू करते हैं, और अगर कोई और जैसे हेरिडिटी या मौरूसी है तो कब शुरू किया जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि तशखीस के अलग अलग क्राइटेरिया, वो अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसमें जब अगर कोई अलामतें सामने आती हैं जैसे आपने बताई हैं, जैसे ब्लड टेस्ट की आपने ब्लड कैंसर की हमें बताई, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के भी कैंसर्स हैं। तो इसमें हम अपने लिसनर्स को क्या एजुकेट कर सकते हैं कि किस तरह से अगर उन्हें कोई अलामत है तो कब किस वक्त डॉक्टर के पास जाएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो उसमें जो मैंने सिम्टम्स बताएं, इसके साथ साथ जो ब्लड से रिलेटेड है उसमें लिम्फोमा वगैरह भी, मल्टीपल माइलोमा और लिम्फोमा भी। अच्छा, लिम्फोमा जैसे कि वो बहुत, या ल्यूकीमिया की बात की जाती है, तो उसमें पेशेंट किस तरह से उसकी अलामतें जाहिर होती हैं? ल्यूकीमिया की जो सिम्टम्स हैं वो जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मतलब वीकनेस, डिजीनेस, और बंदा पेल होता है, वेट लॉस। लिम्फोमा में अक्सर ये है कि गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हैं या उनके गले में गिल्टियाँ हों, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, ये कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। एपिटाइट बिल्कुल लो हो जाता है, वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो उसके मुताबिक जब ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट मतलब उसको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है और एंटीबायोटिक खा रहा है लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर हो जाता है, तो दो हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, और उसकी मतलब जनरल, तो उसमें ये है कि डॉक्टर्स फिर देखते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें कभी कभार उनका लिवर बढ़ गया होता है या स्प्लीन में बढ़ गया होता है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर कोई लिम्फ नोड है तो उसकी बायोप्सी होती है। अच्छा, ठीक। अगर कोई मतलब वो है जैसे लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के अलावा मल्टीपल माइलोमास इसी कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें कोई हमारे जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनके प्रोलिफरेशन की वजह से जो डिजीज है ये अक्सर बोन पे अटैक करते हैं, तो उनको बोन पेन वगैरह हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्रेशन हो सकते हैं। एल्डरली पेशेंट की डिजीज है, लेकिन जनरली ये कॉमन मतलब साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे गिल्टियाँ वगैरह हो गई और बाजू का ऐसे होता है कि पेनलेस होती हैं, गिल्टियाँ जैसे हो जाती हैं, उन पर हम तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई महसूस करे कि गिल्टियाँ हैं, बाजू का वैसे ही रैंडमली ही होती हैं जैसे बाजू में या कुछ इस तरह से, तो ये भी है गिल्टियाँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ गिल्टियाँ ऐसी हैं जो स्किन के नीचे लाइपोमास वगैरह होते हैं, कुछ लोगों की बड़ी कॉमन होती हैं, उनमें फैमिली में ये चल रहा होता है कि मुख्तलिफ उनके जो बाजू हैं, पैर हैं या मतलब बैक साइड पे वगैरह लाइपोमास होते हैं। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल कहीं एक जगह पे एक नई चीज बनी है, ठीक है, और वो बढ़ रही है, ठीक, और अगर पेनलेस है तो उसको मतलब डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये जो लंप, जिसको हम लंप कहते हैं, ठीक है, वो मतलब जैसे
ہم نے کہا کہ بریسٹ میں اگر کسی کو گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو پھر دکھانا چاہیے. اس کی فردر انویسٹیگیشن امیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لمف نوڈ ہے کہ کوئی ویسی کلیکشن ہے جیسے کہ سیلز کی. لیکن اگر کنفرم تبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی بایوپسی لیتے ہیں. وداؤٹ بایوپسی آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کینسر ہے, کس ٹائپ کا کینسر ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے, لمفوما ہے, کوئی اور سالڈ ٹیومر ہے. تو مینلی مطلب جیسے ہم سمٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ کامن ہے. تو سمٹمز کے ساتھ ساتھ اور جو ٹیومرز ہوتے ہیں, مطلب ماؤتھ میں السر ہے, ہیل نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ یا مثلا کسی کو کوئی خوراک کھاتا ہے لیکن اس کو پس جاتا ہے, ڈسپیجیا وغیرہ ہے اس کو, یا بدہضمی ہو جاتی ہے, بدہضمی ہے, یا مطلب یورین میں جو ہے وہ ہے بلڈ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یا مطلب جو ہے وہ اسٹول وغیرہ میں جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہے. تو اس کو ایج کے مطابق کبھی کبھار تو سمپلی لوگ لے لیتے ہیں کہ کوئی بواسیر وغیرہ وہ ہے. جی بالکل. لیکن اس کو ایج کو دیکھ کر ایگزامینیشن کرنی چاہیے کہ ہاں ایگزیکٹلی کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں جہاں سے ہم مطلب پھر معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انڈر لائنگ ٹیومر ہے یا نہیں ہے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ہم بلڈ کینسر کی جو علامت ہے کچھ وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے اگر اس میں جو بلڈ کینسر میں سروائیول ریٹ ہے یا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا ہے؟ اس میں مختلف قسم کے ہیں. اگر مختلف قسم کی کیموتھراپی پروٹوکول ہوتے ہیں. ایکیوٹ لیوکیمیا میں جو ہے وہ جو کیموتھراپی دی جاتی ہے وہ جو مائلوئڈ لیوکیمیا ہے اس کی علیحدہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہوتے ہیں. جو لیمفوسائٹ لیوکیمیا ہے ان کے علیحدہ ہوتے ہیں. لیمفوسائٹ لیوکیمیا جو ہے ان کی پروگنوسس اچھی ہیں, اس میں 70-80% تک کیور ہو جاتے ہیں. جو مائلوئڈ لیوکیمیا ہے ان میں کیور 40-50% ہے. ٹھیک. یہ جو لیمفوسائٹ اور مائلوئڈ جو ڈاکٹر نے بولے یہ سیلز ہیں, ٹائپ آف سیلز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے بایوپسی کے بعد تو پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے سیلز کا یہ کینسر ہے. تو اسی پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے لمفوما کی بات کی ہو, بہت سارے عام طور پر بھی یہ ٹرم جو یوز ہوتی ہے کیونکہ وہ سیلز ایسے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بلڈ میں مختلف سیل جو ہیں وہ رکھے ہیں, تو ان میں ہر سیل الگ الگ بہیو کرتا ہے. اور یہ ٹائپ آف کینسر جو ہیں یہ بھی اسی کے اکارڈنگلی جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں. جو وائٹ سیل ہوتے ہیں ان میں ایک مائلوئڈ سیریز کے ہوتے ہیں, لیمفوسائٹ سیریز کے ہوتے ہیں. تو اس میں جس سیریز کے کینسر اور جس سٹیج پہ مطلب ان کے مختلف میچوریشن سٹیجز ہوتے ہیں, جس سٹیج پہ وہ مطلب جس سٹیج کا وہ مائلوئڈ سیلز ہیں تو اسی ٹائپ کی, کیونکہ پھر مائلوئڈ لیوکیمیا میں بھی 6-7 ٹائپس ہیں. تو اس کے بھی مطلب ٹریٹمنٹ جیسے کچھ ہے جس کو پرومائلوسیٹک لیوکیمیا کہتے ہیں, تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے دوسری لیوکیمیا سے. اس میں کچھ ٹیبلٹس جس کو آٹرا وغیرہ کہتے ہیں, اور کچھ لیوکیمیا ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پھر ہم آگے میوٹیشنل انالیسس کرتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی میوٹیشن ہے. کچھ کی پروگنوسس جیسے میں نے بتایا کہ پروگنوسس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کیور ریٹ ہے اور کتنے, تو کچھ کی پروگنوسس اچھی ہوتی ہے, کچھ کی پروگنوسس اچھی نہیں ہوتی. جن کی پروگنوسس اچھی نہیں ہوتی ان کو جب انڈکشن کیموتھراپی دی جاتی ہے 2 سائیکل, اس کے بعد کنسولیڈیشن, تو اس پیشنٹ کو پریپیئر کیا جاتا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ میں بھی بتاتا چلا جاؤں کیونکہ انویسٹیگیشن میں آپ نے پوچھا تھا کہ ہم صرف بلڈ نہیں کرتے بلکہ ان کا بون میرو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بون میرو یہ ہے کہ ہڈی سے ہم خون لیتے ہیں اور بون کا ایک پیس لیتے ہیں جس کو بون بایوپسی کہتے ہیں, بون میرو اسپیریشن اینڈ بایوپسی. تو وہ اسٹرنم سے بھی ہو سکتا ہے, ایلیا کرسٹ جو پیلوک بون ہے یہاں سے بھی اکثر یہاں سے لیتے ہیں, ہپ بون ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب کمپلیکیشن چانسز کم ہوتے ہیں. تو ان کو پھر آگے اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے لیوکیمیا ہے, کیا پروگنوسس ہے, کیا میوٹیشن ہے, اس کے مطابق جو کیموتھراپی ہے. ہاں اس کو
جیسی ہی ریمیشن میں چلا جاتا ہے اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت جلدی واپس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ پریفر کرتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کرتے ہیں؟ ہاں یہاں پہ کرتے ہیں. انہوں نے آٹولوگس ٹرانسپلانٹ شروع کیا تھا, ابھی ایلوجینک کا بھی کر رہے ہیں, تو بہت اچھے ریزلٹ ہیں. یہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے بون میرو ٹرانسپلانٹ شروع ہو گئے, ابھی 3-4 سال ہونے والے ہیں, لیکن ہمارے کافی اچھے ریزلٹس ہیں. اچھا الحمدللہ. تو وہ بھی آگے بھی اور بھی پروگرس ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے بایوپسی کا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک خوف ہے عام پاپولیشن میں کہ اگر بایوپسی کر دی جاتی ہے تو وہ جو کینسر ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے مگر کم ہوتا جا رہا ہے. بار بار میں اپنے ہر پروگرام میں جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو یہ کوشچن میں ضرور ریز کرتی ہوں کہ پتہ چلے ہمارے جو لسنر سن رہے ہیں کہ بایوپسی سے کیا ڈرنا چاہیے یا کیا ہے. پہلے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ یہ زیادہ اکثر یہی پوچھتے تھے بایوپسی کریں یا نہ کریں, خاص کر. لیکن آج کل وہ کانسیپٹ آلموسٹ مطلب نیگلیجیبل ہے. ٹھیک ہے. جس پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بایوپسی کی ضرورت وغیرہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ کینسر ہیں جن میں ہم بایوپسی نہیں کرتے. جی مثلا ایک لیور کینسر ہے, اچھا ہیپیٹوسیلولر کارسینوما, جہاں پہ اس کی جو ٹیومر مارکرز ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ بایو مارکرز جو ہوتے ہیں اس میں وہ الفا فیٹو پروٹین دیکھتے ہیں. اگر الفا فیٹو پروٹین کافی ہائی ہے اور ٹیسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی اس میں چیز جو ہائی ہے اس میں ٹھیک ہے. بالکل. اس کے علاوہ ہم ٹرائیفیزک سی ٹی کرتے ہیں یا ایم آر آئی کرتے ہیں, اس پہ کریکٹرسٹک فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریڈیولوجسٹ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ دس از لیور کینسر. ٹھیک ہے. ایک کڈنی کینسر ہے جس میں تقریباً مور دین 95%, 96%, 97% ریڈیولوجسٹ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کڈنی کینسر ہے. تو اس میں ہم بایوپسی نہیں کرتے, اس کو ڈائریکٹ ریموو کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور وہ اس میں بہت اسمال سائز بھی اکثر جو ہے بہت ٹیومرز کبھی کبھار اکثر کڈنی ٹیومرز ہمیں انسیڈنٹل فائنڈنگ کہ پیشنٹ آیا کچھ ابڈومینل پین یا کوئی ایکسیڈنٹ کر لیا, اس کے لیے ایکس رے ان کی سی ٹی اسکین کیا تو دیکھا ہاں وہ اس کو تو کڈنی میں بھی کوئی ٹیومر بیٹھا ہوا ہے. تو یا بعض اوقات وہ جو ہیلتھ فالو اپ ہوتا ہے یا اینول ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں بھی کچھ کیسز جو ہے سامنے آ جاتے ہیں, بہت سارے. ٹھیک. کوئی علامت نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. میڈیکل کمیشن سے ریسنٹلی کیونکہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے ٹرائیج کر رہا ہوں. ٹرائیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ہے, پروون ہے کینسر پیشنٹ, تو اس کو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں نے دیکھا کہ کئی کیسز میڈیکل کمیشن سے آئے, انہوں نے چیسٹ ایکس رے کیے اور وہاں پہ لنگ نیڈیول ہے. بعد میں جب ان کو بھیجا بایوپسی کی تو وہ لنگ کینسر تھا. اور پیشنٹ کہتے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا. کوئی علامت میں نے تقریباً یہ پچھلے 1 مہینے میں 2-3 فیمیل دیکھی ہیں جن کو ارلی سٹیج لنگ کینسر ڈیٹیکٹ کیا ہم لوگوں نے اور اس کو ریموو بھی کیا سکسیسفلی. لیکن وہ تو میڈیکل کمیشن اس لیے نہیں کرتے, وہ تو ٹی بی وغیرہ کے لیے کر رہے ہوتے. لیکن وہ جب کچھ فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے مہینے میں لیڈیز میں 2-3 یہ بہت اگر رینج وہ کی جائے تو بہت ہائی ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وجہ کیا تھی؟ ان میں اسموکر کوئی نہیں تھا. اچھا, یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے آپ نے کہا کہ اسموکنگ زیادہ ہو رہی ہے. ہاں, جو لنگ کینسر ہے اس میں ایک ویریئنٹ ہے جو ایڈینو کارسینوما نان اسمال سیل ٹائپ جو ہے, ٹائپ آف سیلز ہیں, وہ ٹھیک ہے سیل ہیں جس میں فیمیلز ایشین ان میں یہ کامنلی پایا جاتا ہے. اچھا. اور اس میں ایک میوٹیشن ٹپیکل میوٹیشنز ہوتی ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تبدیلی جس کو EGFR کہتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے. کئی کیسز ہم نے دیکھے ہیں ٹریٹمنٹ دیتے ہی جیسے آپ نے مطلب پیناڈول لے کے وہ سر درد ختم ہو گیا, بخار ختم ہو گیا, تو اسی طرح اتنی تیزی سے وہ
ट्यूमर कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो आजकल लंग कैंसर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, मुख्तलिफ म्यूटेशन मालूम हुई है और उनके ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो जैसे आपने ये देखा कि वो पहले कोई अलामत नहीं थी, बिल्कुल, इसको हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज या उससे भी अर्ली या मतलब? हाँ, स्टेज, इसमें स्टेज 0 भी होता है। 0 भी होता है, ठीक है। स्टेज 0 भी है, स्टेज 1, 2, 3। हाँ, स्टेज 1 बिल्कुल, स्टेज 0 बिल्कुल वो एट द स्टार्ट होता है, जिसमें अभी इन्वेजन नहीं होता है, जिसको कार्सिनोमा इन साइटू कहते हैं। जी। उसके बाद स्टेज 1 जो है वो इनिशियली बिगिनिंग्स वगैरह में होता है, अर्ली लेयर्स में होते हैं। स्टेज 2 जो है वो एक अर्ली लोकल जो स्प्रेड उसका फैलना आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा नहीं होता, अर्ली वो लोकलाइज हो जाता है। ठीक है। जो स्टेज 3 है वो एडवांस, लोकली एडवांस हो जाता है, लेकिन अभी मेटास्टैटिक नहीं हो जाता, मतलब वो मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं जाता है, मगर जैसे लिम्फ नोड हैं या इस तरह से या जहाँ पर है उससे अपनी उसमें जितनी आप देते हैं इतने सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो वहाँ पे चला। अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें, ये ब्लड कैंसर की बात करें, तो उसमें स्टेजेस आप कैसे करते हैं? टाइम बहुत कम है मगर पूछना जरूर चाहूंगी। हाँ, जो ब्लड कैंसर है उनमें वो स्टेजेस सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि यही मैं पूछना चाह रही थी कि वो उसमें सिर्फ वो देखते हैं कि कितने वो एग्रेसिव ट्यूमर है, टाइप क्या है, कितनी परसेंटेज है वो वाइट सेल्स की या जो एबनॉर्मल सेल्स की हैं, बोन मैरो कितना इन्वॉल्व है, और इसके अलावा वो ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सही सही। हाँ जी, कि इस तरह से हो सकता है। अलबत्ता जो लिम्फोमा है उसकी स्टेजेस हैं कि मतलब लोकलाइज्ड लिम्फ नोड है, डायफ्राम से अबव है, बिलो है, स्टेज 3 उसको फिर कहते हैं, जब दोनों साइड पे होता है। बोन मैरो इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, ये सारा देखिए। सीएनएस में कोई स्प्रेड है या नहीं है, उसमें स्टेज 1, 2, 3 मुख्तलिफ किस्म के, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के हर एक ट्यूमर के अपनी TNM क्लासिफिकेशन। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, इस पर हम जैसे कि फैलाव है मेटास्टैटिक, अलग अलग अगर एक जगह का कैंसर है तो वो दूसरी जगह कैसे फैल सकता है? जैसे हम मुख्तलिफ प्रोस्टेट या कोई भी कैंसर लेते हैं तो उसके जो सेकेंडरी टाइप मेटास्टेसिस हम आम जुबान में लिसस कहेंगे, फैल जाता है दिमाग में, लिवर में, बोन्स में। इस पर हम जरूर बात करेंगे कि किस में कितना होता है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और अभी जैसे डाइट के हवाले से कुछ आप अपने लिसनर्स को, या हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बात है। टाइम कम हो गया तो इसमें तो पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं वैसे जनरल सिर्फ एक एडवाइस है कि एडवाइस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर में, मतलब हम आके स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा जो है जो केमिकल इंडस्ट्रीज की जो है वेस्ट वगैरह हैं, या मतलब आप जहाँ ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो मास्क तो जो है एक बेसिक चीज है, उसको यूज करें। ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह तकरीबन 3 से 5 पीसेस तक जो है मुख्तलिफ डेली यूज करते हैं। ठीक है। फ्रेश मिल्क वगैरह हो गया, मतलब जो है, तो ये बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, नट्स वगैरह हो गए, इससे मतलब रिस्क कम हो जाता है। साथ में जो है जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत डिटेल में बताया। अभी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो रह गए, मगर यह कि हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर उन्हें भी अब जो उनकी अवेयरनेस है वो भी अपने लिसनर्स तक पहुंचाई जा सके। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर अब्दुर्रहमान ज़ार गुल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं कैंसर हॉस्पिटल में, और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।